آج پورے سندھ کے بات کنٹینیو رکھیں آپ بات کنٹینیو رکھیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پر ببرڈو میں پورے سندھ کے وکلا کی تمام اضلاع اور سندھ بار کاؤنسل کی وائس چیئرمین اور جو ہمارے پاس یہاں پر کراچی اور سندھ کے پورے سندھ کے جو ہمارے سندھ بار کاؤنسل کے ممبرز ہیں ان سب کا مشاورتی اجلاس ہوا. اور اس مشاورتی اجلاس میں جو ہم 12 اپریل کی کنونشن میں اپنے نکات لے کے آئے تھے ان پر آگے اس دھرنے کے بعد جو ہمارے 3-4 دن کا ہو چکا ہے آگے ہم نے کون سے الٹیمیٹم اور کون سی ایسی چیزیں کرنی ہیں ان ساری چیزوں پہ میں اپنے کراچی بار کے صدر عامر نواز بڑائچ سے آپ کے سامنے تفصیل کرنے کے لیے دیتا ہوں. پھر آخر میں جب ہمارے سارے ریپریزنٹیٹیوز بات کریں گے ایک کنکلوسیو بریف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عامر بڑائچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے یہاں جو ہے ابھی اجلاس ہوا جس میں پورے سندھ کی بار ایسوسیشن کے صدر سیکرٹریز نے ریپریزنٹیشن دی ہے اور جو ہمارا آن گوئنگ ایشو جو چل رہا ہے جس میں ہم نے 4 نکات پہ بات کی تھی کہ 12 اپریل کو جو کنونشن ہوا تھا جس میں ایک تھا 6 کینال سے ریلیونٹ, ایک کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ, ایک پیکا سے ریلیونٹ اور ایک 26 امینڈمنٹ سے ریلیونٹ. ان میں سے 2 پہ ہماری جو میجر کنسنسس ہوئی جو تھا 6 کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ. ہم نے لاسٹ ٹائم 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا گورنمنٹ کو لیکن گورنمنٹ کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج ہم سب نے مل بیٹھ کر اپنا جو کرنا ہے اس میں جو ہماری بورڈ ہے اس میں شدت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز کو نان سیریس نہیں لے. سندھ کے وسائل پہ ہم کسی صورت پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے جس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم پورے سندھ کی بار ایسوسیشن کی اسٹرائک کال کریں گے جب تک کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا کہ یہ جو 6 کینالز ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے. فردر ہم اپنا دھرنا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. دمو شہید پہ بھی کچھ لوگوں کو ہم بھیجیں گے. ہماری بار ایسوسیشن جو وہاں پہ ہے وہاں پہ بھی جا کے دھرنا دے گی. ایک جو ہے کراچی میں ہمارا یہ بار ایسوسیشن دھرنا ارینج کرنے جا رہی ہے وہاں پہ ایک دھرنا ہوگا اور ایک کشمور 13 موڑ پر وہاں پہ ایک دھرنا ہوگا. یہ 3 جگہوں پہ ہم دھرنے بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد ہماری جو پوری بار ایسوسیشن کی جوائنٹلی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاق ایگری نہیں کرتا ہے کہ وہ 6 کینالز واپس لے رہا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکالتا ہے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ودن 72 آورز وفاق نے نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا تو پاکستان پیپلز پارٹی وفاق سے الگ ہو جائے. اس کے بعد ہم ٹوکن اسٹرائک کے طور پہ یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ خالی وکلا کو ایشو ہے, پوری سندھ کو اس سے ایشو ہے. ہم ڈاکٹرز کی ایک اسٹرائک کریں گے کل یا پرسوں. پورے سندھ میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹرائک کال کریں گے تاکہ ان کو ہم ویسے تو ٹیچرز وغیرہ کی بھی کال کرتے ہیں لیکن ہم بچوں کی اسٹڈی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ شاید امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف سندھ کی جو بار ہے پتا چلے کہ یہ جس ایشو پہ ہم سب مل کر کھڑے ہوئے اس میں ہم اکیلے نہیں کھڑے ہوئے. پورے پاکستان کی جو بار ایسوسیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ 6 کینالز ہیں یہ کسی بھی صورت پہ انڈس ریور پہ نہیں بننے چاہیے. کون ہے جو میرے سر میں گھسا رہا ہے کیمرہ؟ اس میں دوبارہ ہم گورنمنٹ کو 72 آورس کا ٹائم دے رہے ہیں. اگر 72 آورس کے اندر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا تو اس سے زیادہ مزید ہم ہارڈ موڈ کی طرف جائیں گے
اور پھر ہم یہ جو ریلوے ٹریکس ہیں ان کو بند کر دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے وسائل جو ہے ان پہ قبضہ نہیں کیا جائے اور جو سندھ پہ دعویٰ سندھ پہ بولا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے ان کینالز پہ. ہر حال میں ان کو ختم کرنا پڑے گا. ان کیس یہ نہیں ہوتا ہے آفٹر 72 آورس ہم دوبارہ تھرسڈے والے دن دوپہر کو 3 بجے ہماری دوبارہ آل سندھ لوئرس جو ہے وہ میٹنگ ہے, بار ایسوسیشن میٹنگ ہے, اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. شام کو 5 بجے دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے اور موسٹ پروبیبلی اس ٹائم پھر ہم ریلوے ٹریک سے اس کی طرف جائیں گے. میں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہم آپ سے ایک سادہ سی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں. آپ غیر فطری عمل کیا کر رہے ہیں؟ ایک ریگستان کو آپ آباد کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ آپ کا تجربہ انڈیا نے کیا, فیل ہوا, یو اے میں فیل ہوا, افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں فیل ہوا, اور آپ اس پہ تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ تجربہ نہیں کریں. سندھ جو اس ٹائم سرسبز و شاداب ہے, اپنے میدانوں کو آپ ریگستان بنا کر کسی بھی طور پہ آپ اس کو جو ہے آپ یہ نہیں بنا سکتے, بنجر نہیں کر سکتے ریگستان. تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. تھینک یو. اشرف صاحب حیدرآباد کے پریزیڈنٹ ہیں. اور یہ جو ببر کا دھرنا ہے یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں آ جائے گا کہ یہ جو 6 کینالز ہیں ان کو واپس لے لیا گیا. علی بھائی ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم ایک چیز نہیں چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ یہ خالی وکیل ہے, یہ آگے ان کو کوئی ایشو ہے. ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے, ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے چیزوں میں. ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں, ہم ٹیچرز کا بھی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس ٹائم پہ, کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ایون تاجر رابطے میں ہم جنرل اسٹرائک بھی کال کر سکتے ہیں. ہم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایک چیز سے اوائڈ کر رہے ہیں. ہم 72 گھنٹے سے یہاں روڈوں پہ بیٹھے ہوئے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ عوام ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے تمہارا صحیح. جو ان کا 5 تو اس سوالوں کے سیشن شروع ہو گئے. سوالوں کے سیشن آپ بعد میں کیجیے گا. تھوڑا موبائل پیچھے کرنا ہے. غیر فطری عمل, غیر قانونی اور غیر شرعی عمل سمجھتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تو عامر بھائی علی بات جو نے ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ آفٹر 72 آورس تھرسڈے کو ہماری جو سٹنگ ہوگی اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم آپ کے جو ہے نا ریلویز کو جو بلاک کر دیں گے, آپ کے ٹرینس کو روک دیں گے. کہ اب جو ہے نا بہت ہو چکا ہے. 45% شارٹیج آف واٹر جو ہے سندھ جو ہے کافی سالوں سے برداشت کر رہا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے اب دوبارہ اپنے بیرن لینڈ کو جو آباد کرنے کے لیے ہمارے فرٹائل لینڈ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سندھ میں جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم اس منصوبے کو جو ہے مکمل نہیں ہونے دیں گے. یار ان کے چیز تھوڑا ہوتا تو اچھے ان کے چیز کوئی تو یار یہ ہاتھ آگے پیچھے نہ کریں. کون ہے یہ بھی فیس بک کرا میں تم کیوں آتے ہیں دل سے دل ہوگا ہوگا ہر چیز بس شدی ہلیا ہوا دل سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینال اور کارپوریٹ فارمنگ یہ آکوپیشن کی ایک سلسلہ ہے. آپ لوکلس کی زمین لوکلس کو دینی چاہیے. آپ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ تاجروں کو, سرمایہ داروں کو ہزاروں ایکڑ زمین کو دے رہے ہیں جو لوکلس کو جان کے مکانی آبادی کو وہاں سے ہٹا کے اور کینالوں کے زرخیز میدان ہے ان کو میرا بات کر کے ہمارے اسلام جمع دلانا چاہتے ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ آرام سے کوئی وکیل نہیں جائے گا. یہ ہمارا یہ اقرار اٹل فیصلہ ہے.
इंशाअल्लाह ताला वकील और अवाम अच्छा, धरने कब से स्टार्ट होगा और ये कराची में और कमोशेज के मकाम पे आज से सुबह से ये कल से इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट होगा। आप जब भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं या फिर धरना शामिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके साथ रब्ता किया है। अगर नहीं होते अगर भाई किसी नुमाइंदे ने आपसे बात की है, बातचीत हुई है, वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो बस मीडिया पे बात कर रहे हैं। जब वो हमसे बात करेंगे उसके लिए हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, वो विफाक से बात करेंगे, वो कमेटी हम कल इंशाअल्लाह ताला अनाउंस करेंगे। पीपल्स पार्टी 25 तारीख को धरना देने जा रही है सरकार में, क्या आप उनकी हिमायत करेंगे? सर हम हर उस धरने की हिमायत में जो हमारी काज को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं 6 कैनाल्स के खिलाफ, हम उसकी हिमायत भी करते हैं, हम उसके साथ शमूलियत की दावत भी दी है। अवेश कादिर शाह ने शमूलियत की दावत दी है। देखिए, पीपल्स पार्टी से हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आपकी बात वजह है, लेकिन जब तक ये विफाक खड़ा ही आपकी वजह से है, आज आप साइड पे हो जाए विफाक खत्म हो जाएगा, इसलिए पीपल्स पार्टी को कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो शामिल है, जो पार्टियां इसमें शामिल है वो कैसे, अगर वो उसको छोड़ सकती है। अब तक देखिए पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं है सिवाय धरने के। उन्होंने 1 महीने में बाद में जब उन्होंने आवाम का रद्द देखा है, उसके बाद जाके उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, वरना बिलावल साहब के दोनों जितने भी धरने हुए, अब 25 तारीख का उसका अल्टीमेटम अपने समझ से बाहर है। क्या था जब आवाम ढूंढोगे कह रहे हैं कि ये जो धरने लगाए जा रही है कुछ नेशनलिस्ट की जानिब से लगाए जा रहे हैं, ये ना वकीलों की तहरीक को देख रहे हैं ना ही आवाम की तहरीक को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके बाद ही एक किनाल में बात करें। बदकिस्मती से राणा साहब को पता ही नहीं है, अगर वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी ने अभी भाई ने बताया कि धरना रखा हुआ है, वो सब हमारी काज के साथ सिस्टम राणा साहब बने हुए। हमको पूरी कोई हमारी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जो इस टाइम सरापा एहतजाज नहीं है। पूरा सिंध सरापा एहतजाज है और सबके सब सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि ये 6 कैनाल्स को पूरी तौर पर बंद किया जाए। भाई साहब शोर पाने के बाद उस मुद्दे पे आप सियासत में आ सकते हैं। मैं कोई शोहरत नहीं पा रहे, हम अपनी करेंगे मेरा नहीं, ये हम सब जितने भी दोस्त कर रहे हैं, ये हम सब का कलेक्टिव वर्क है। अच्छा, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, आपको दावत दी जलसे में वो हमारी जो लॉयर्स कमेटी है वो फैसला करेगी। जो भी हमारे दोस्त फैसला करेंगे तो उसमें हम अपने दोस्तों को नोमिनेट करेंगे, दे जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी अगर वो कहेंगे हमने शमूल होना है तो वो पहले इनको पूछ लें। 25 तारीख को पाकिस्तान वही सवाल करने जा रही है सफर में चंद किलोमीटर के फासले पे जहाँ पर एहतजाजी धरना चल रहा है। क्या आप उनके कारकुनान को जाने की इजाजत देंगे धरने में, क्योंकि आपने तो रुकावटें लगा के की है। दूसरा, स्पीकर ने दावत दी है वकला को कि वो हमारे जलसे में आए और जमहूरी तौर पे हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो। हमारा फौज एक का या तो क्या करेंगे? उसमें 2 बातें हैं, एक तो हमने आम पब्लिक को और हम अपने तमाम दोस्तों से कहेंगे जिसने जहाँ भी धरना लगाया हुआ है कि आम पब्लिक को नहीं वो डिस्टर्ब करेंगे। पीपल्स पार्टी का जो इधर में जाना चाहता है वैसे जाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले हमारी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स है तो ये बात मीडिया पे नहीं होगी, वो हमारे पास है, हमारे रुकला की कमेटी होगी, वो उसके सामने आके जो कि कल अनाउंस कर देंगे वो आके उनके सामने रिक्वेस्ट रखेंगे, फिर वो हम आपस में बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे हर उस काज में जो शहीद के नाज के खिलाफ। इस टाइम हमने गेम नहीं खेलना, ये एक को बोले दे रहा है दुरुस्त है, अगर कोई आज ये कह रहा है कि गलत है तो सही है, गलत है। हम इस टाइम पे हमारा फोकस, हम सब जितने भी दोस्त मुकला बैठे हैं, आप देखें बाहर जितनी भी पार्टियां भी बैठी हैं,
पूरा सिर्फ आपसी इख्तलाफात को भूल चुका है। हमारे आपस के कोई किसी से इख्तलाफ नहीं, हमारा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि ये 6 कनाल के मॉडिफिकेशन। सरफराज मेट्रो साहब थोड़ी देर पहिरियां निसार खोड़े चयो आहे त असां हिन धरणे में विहंदासीं। सरफराज मेट्रो दुनिया साहब असांजा माण्हू आहिनि। ये बड़ा साहब चवे पियो त जेकॾहिं वफ़ाक़ी सरकार खां पीपुल्स पार्टी धार नथी थिए त सरफराज मेट्रो साहब वकील साहब चवंदो या पीपुल्स पार्टी सां गॾु रहंदो। क्या सर हाँ पोते कर मोबाइल उस्ताद टोपी आ रहा क्लोज कर ले यार। इसका एक जवाब मैंने पंजाब से विड्रॉ कर दें, वफाक से विड्रॉ कर दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ पर भी है। दोनों से करें उसके बाद पता चलता है। ये बहुत अहम चीज़ें, सदारत, गवर्नरशिप, और वो वहाँ से विड्रॉ करेंगे। इनको एडिशनल वहाँ पे सपोर्ट दी हुई पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब के वकील भी आपके साथ है। कराची की जो आवाम है, वहाँ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो इस हवाले से अनअवेयर है। तो आप क्या कहेंगे उसकी वजह क्या है, किस वजह से उनको पता है वो इस मसले में आई नहीं रही है? देखिए, कराची की हमारे साथ हमारी बार के मेंबर है, हमारा सिर्फ बार भाई हम पूरी आवाम देंगे। आप जब आपको पता है अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं आएगा तो वहाँ कराची में पानी कहाँ से आएगा? कराची के लोग कहाँ से पानी टैंकर माफिया पर वोट होते हैं। जो 5,000 का जो टैंकर है आज मिल रहा है वो 25,000 में चले जाएगा। ये सबकी तकलीफ है। जो भी बंदा सिंध में रह रहा है, ये पानी की खाली इन विलेज के लोगों को, देहात के लोगों को तकलीफ नहीं है, शहरों को भी, वो चाहे हैदराबाद हो, कराची हो, सबको इक्वली तकलीफ है। अच्छा, कुछ कह रहे बड़ा साहब ये तासरात दिया जा रहा है कि पंजाब के वकील आपके साथ तावन नहीं कर रहे हैं। पंजाब के वकील सर आप अभी बोल रहे हैं किससे बात कर रहे हैं? इसमें आपको एक सेकंड, ये तासरात दिया जाए। सर आपने अभी किस बार के सदर से बात कर रहे हैं? मैं अभी बात कराता हूँ, वो आपको बताएगा। मैं हमारे कन्वेंशन में पूरी पंजाब के लोग आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के कन्वेंशन में आए हुए थे। कौन सा ऐसा बंदा नहीं था? हाई कोर्ट बार का सदर हमारे साथ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट देखिएगा सामने देखिए। फिर उसके बाद इससे पहले ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी हमने ये डिमांड रखी थी। उस कन्वेंशन में भी जिसमें जो लाहौर में हुआ था उसमें सारे दोस्तों ने हमसे मुत्तफिक किया था। हमें बिल्कुल पंजाब बार से पहले भी इन्वाइट आ चुका है और हम उनके पास पहले धरनों में जा चुका और देखिए मेरी बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट कि हम कारकुन हैं, सबके सामने नाराज हैं, ये सारी चीज़ें सबके सामने होंगी। हम हमारा इशू होता है, हम इशूज़ पे बात करते हैं। हमने 26वें अमेंडमेंट पे बात की, इशू पे बात की, ईदा पे बात की, इशू पे बात की, शाहजी मुर्शिद कहाँ गया? मुर्शिद सज्जाद शाह कहाँ गया? बबर ले मां जो मसलो हमारे भाई हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो हमारे इशूज होंगे, जो उस पर स्टैंड भी लेंगे, उससे अच्छा लगे हमारा आपको मायूस तो नहीं करेंगे? अल्लाह ने चाहा ये जितने वकील यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मीरपुर खास से भाई हैं, वो सर में कफन बांधते हैं। देखेंगे ये हम यहाँ बैठे हुए तो बात कर रहे हैं, यहाँ ये 6 कैनाल वापस होंगे, यहाँ हम सर यहाँ से मर के जाएंगे। यहाँ के लोगों की सिंध के जो लोग हैं पूरे सिंध में और फिर खासकर बबरलू में मोहब्बत का ये आलम है। हम होटल में खाना खाने जाएं ब्लैक कोट पहन के तो कोई हमसे पैसे नहीं ले रहा, चाय पिए पैसे नहीं ले रहा। हमारे यहाँ पानी के कैंप लगे हैं, उसमें लोगों ने इतनी ज़्यादा जूस की पानी की बोतलें दे दी हैं कि अब हमारे जो लोग हैं उन्होंने सामने कोई गोदाम लिया, वो उसमें स्टोर कर रहे हैं और उनको मना कर रहे हैं कि हमें मजीद लोग हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे घर आपके लिए हाजिर है, आप जब चाहें जितने लोग चाहें आप लोग आएँ, स्टे करें, आप सब हमारे मेहमान हैं। एक मैं
यहाँ से उन्होंने अपनी बेटी का जहेज का जेवर बेच के वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मतलब आप यकीन माने, हम जब से यहाँ आए हैं, बिस्तरे किसी ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए, डेरो साहब ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम कराची से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। यार अभी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में लगा हुआ हूँ, खैरपुर में अब कंफर्म नहीं है अभी भी, मैं हो सकता है रात की ट्रेन से किसी सही है ना, देखता हूँ, नहीं तो रात की किसी ट्रेन से चले जाएंगे। सही है, तुम करके रखो, आता हूँ मैं घर, ठीक है। हाँ यार अभी कंफर्म नहीं है, चक्कर एक्सप्रेस से किसी और से चला जाऊंगा, नहीं तो घर तो आऊँ मैं, ठीक है। देखिए हम कोई भी गैर इखलाकी सर सामने देख के कैमरा में देखिएगा, नहीं करेंगे। हम अभी तक पीसफुल हैं, आपने देखा सामने देखे, इवन हम पे फायरिंग बस ठीक है यार। पीसफुल थे, तो हम किसी का जलसा, और वो जलसा हमारी कॉज के लिए हो रहा है। और हमने आपसे कहा है कि अगर वो प्रॉपरली आके हमारी जो गवर्नमेंट से बातचीत करने वाली कमेटी बनेगी, कल उसको हम अनाउंस करेंगे, अगर वो प्रॉपरली आके उसको इन्विटेशन देंगे तो डेफिनेटली हमारे नुमाइंदे भी इसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे और वहाँ पे जाके डिमांड भी करेंगे कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इसको वापस लिया जाए, और पीपल्स पार्टी से भी डिमांड करेंगे कि आप फेडरल से अलग, बल्कि फेडरल से अलग हो गए तो फौरन चले जाएंगे। इसको सरफराज मेतलो लीड कर रहे हैं, इसको रहमान कुरैशी कर रहे हैं, अशर कर रहे हैं, मिर्जा सरफराज बेग कर रहे हैं, जाफर साहब कर रहे हैं, शफकत रहीम कर रहे हैं, इसको हमारे कुर्बान कर रहे हैं, हमारे मेमन साहब कर रहे हैं, अशरफ समो साहब कर रहे हैं, जितने हमारे जितने भी लोग हैं, सिंध का हर वकील और सिंध की आवाम, सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इस ये आप यकीन माने ये जो इतना बड़ा है हमें पता भी नहीं होता है। आप अगर आपकी नज़र से वीडियो गुजरी होगी, ये जो शॉर्टकट मार के बीच में देहातों से गुजरने लगते हैं, हमने देखा किसी वीडियो में कि बच्चे उनको रोक रहे हैं, भाई किधर जा रहे हो, रोड बंद है तो ये हमने तो नहीं बोला है, सही है। तो इस टाइम सिंध का एक एक बच्चा जो सा है वो इस बात पे क्लियर है कि ये जो 6 केनाल्स हैं ये कातिल केनाल्स हैं और ये हमारी दुश्मन। माइक उतार लीजिएगा, माइक अली